खाजगी बसींनी प्रवाशांक सतायतात अशी माहिती मेळ्ळा उपरांत येरादारी खात्यान हावजिंग बोर्डाच्या मार्गाचेर वचपी खाजगी बस संचालकांची खासा बसका घेवन तांचेर खर कारवाई करपाची शिटकावणी दिली। येरादारी खाते आणि येरादारी सेल मडगांव प्रवाशांक पिडपी बसवाल्या आड संयुक्त कारवाई करतलो। गाडी स्टेशनाचेर पावतकच गर्दीच्या वेळार ही ड्रायव्ह करतले। प्रवाशांक सतायताना कोण सापडलो जाल्यार तांकां ताब्यात घेतले। असिस्टंट डायरेक्टर निक्सन सुआरेसान सांगले। पळयात पुराय बातमी। थोडे लिमिटेड गाडी सर, सगळे तशे ना, लिमिटेड गाडी मेन कोण पडतो गोष्टी कोण करतात तसे ते धवले आपल्याला पटवू शकते आमच्या कसं अनुभव आसा पण ते धवलेचे रावन थिंगा इतले मॅच करता थिंगा एनी टाइम वचून जाय सर कोणा गाडी सोडायला त्यांची चार गाड्या असतात सर दोन। So as per the latest issue of housing board buses, wherein there was a photograph on social media where there were some people were shown pulling the passengers inside the bus. We have decided along with the traffic police that we will be having a joint checking every day, especially when the trains are coming during the peak hours, and the people who are staying there and who are soliciting passengers, they will be arrested as per the discussion held with the PI Dalvi of Margaon town. So this drive will be carried till this problem is solved. They had a meeting with the driver owners of it. Yeah, we just had a meeting and with all the owners of the vehicles, of the buses, and we have taken assurance from them also, an undertaking that henceforth they won't be causing inconvenience on road and harassing customers, and that action may be taken on them in case they continue doing the same. There were a point which the owners raised about conductors being drunk while they went to. Yeah, we recently we have not come across, but we will keep a check on that. आगलेमाकडे असिस्टंट डायरेक्टरान बाब साहेब निक्सन हेणे आमकां तिनांक आपयले सिटी बसी वेल्यान कितें पेपराचेर पयर फोटो येयला म्हणून। सो ते आखे जे रेल्वे जे बसीचे कंडक्टर जे पॅसेंजर ओडपाक बीन करता पळय ते आमी सगळे गोगल हावजिंग बोर्डातले। हांगा सिटी भितर दोन हावजिंग बोर्ड, एक गोगल हावजिंग बोर्ड आनी एक दवल्ले हावजिंग बोर्ड। सो ते पेशेंट ओडटा बिटाय पेपराचेर येयला पळय तितून आमी कांय उलोवंक शकना कित्याक तें जाता खरें फोटो येयला हितून कोण ना म्हणपाक शकना। सो आमची ऑथॉरिटी मागणी आहा की ते एक्शन जावची थंय ते करते आमकां बरें दिसना, आमकां लज दिसता। सो हांव म्हाका ऑथॉरिटी साहेबाकूय सांगला मी तुमी कितें जाता तुमी एक्शन घेया, आमचें ऑब्जेक्शन कांय ना की ते थोडे 3-4 बसीचे पात्रांव जे कोण ते जे करता पळय न्ही हे सगळे सिटी बसयल्यान भोगची पडटा आनी आमकां ती लज दिसता। सो आमी साहेबाक रिक्वेस्ट केला की तुमची ऑथॉरिटी जाता ती एक्शन घेया, आमची कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून। तुम्ही इश्यू रेज केला की थोडे सोरो पिवन रुटार आसता पळय सोरो पिवन रुटार आसतना सो आज साहेबा कडेन सगळे अल्कोहोल चेक करपाक मिटर सगळे आसता ते साहेबान चेक करचें कित्याक आमी बेश्टे कोण पिले म्हणपाक शकना। सो साहेबा कडेन सगळे इन्स्ट्रुमेंट आहा सो तांणी चेक करून एक्शन घेवची, लिगल कितें आसता ते एक्शन घेवची कोण पिले मेळ्या। पूण आसा तुमचे आसता ते बसी आहा काय ना ते आमकां खबर आसना, कोण पिल्ले आसता थोडे पण ते बसी कंडक्टर काय ते बेश्टे बसून पिवना ते आमकां खबर ना। गोवा 365 खातीर संदीप टोयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।